Kulbahinam jud kaayo dire kay makapigil hininga man pud ning kalsadahan ni dire kaniadto nagid mi dire sa mabugnaong dapit siguro mga 20 pesos na lang ang pamasahe paingon sa langit pabuto ni Kiniboy. Ha? Uy, unsa man ning gituhog sa akong bayaw? Na mao lagi na bangon akong gilikayan ba. Musta doon sa itirada kami ani manguli sa Migbukid mga tumig Batiano City sa Caraga, Davao Oriental bisag ko mo nang utana. Adto na pud ta sa mabugnaong dapit, chill unya relax tirada ba. Ay simpre pabukid na pud ta kay sumol na ang patag. O sumol oy. Mas may man dito sa bukid kay malingaw na pud ta magsigpang litag og ihalas nga manok. Unya man ako pug baboy ihalas, unggoy og milo. Ay simpre kaliwat gutang Tarsan. Ug niabot na gyud ang among gipaabot nga sakyanan. Ready na si Kiniboy ba. Unya biyan sa mo diri sa dakbayan sa Durian Dol kay manglayat nami. Unya santang gabiyahe mi diro ayaw mo ka-follow pag-like og comment. Unya kung ganahan mo mag-share mas maayo. Niabot na gid mi diri sa Caraga Dol mo din ning terminal diri bisag ko mo nang utana dol. Og naguna-una nagyugnaog si Kiniboy. Unya pagabot na mo diri relax sa kadali kay mo adto na pud mo subida naman pud big Batiano. Og nagsugod na pud mig biyahe paingon sa Batiano City. Arang-arang na gyud ni karon kay simentado na di para sa ulang panahon nga kulbahinam jud kaayo diri kay makapigil hininga man pud ning kalsadahan ni diri kaniadto kay gawas nga subidahon siya pero paging batsiha bisag ko mo nang utana dol. Aw samar gud na sa atong pagkinabuhi nining kalibutan dol kay usa pa nimo maabot ang imong gipangandoy amo agi gyud kag mga batsi mga batuon ba mga obstacles ba mo na ginaingon sa English nga obstacles. Aw obstacles oy. Ug niabot na gyud mi diri sa mabugnaong dapit siguro mga 20 pesos na lang ang pamasahe paingon sa langit. Ug niabot na gyud mi diri sa Batiano City. Hay salamat sa Ginoo sa safety nga travel. Ug mao ni ang balay sa akong kabilas dol bisag ko mo nang utana. Dako sad ba ato sa aning lantawon. Kuya kay mga tao diri ba kay bisag nasa bukid ba ang mga balay mansyon man pod. Ug mao pagani pag naog namo si Kidi tuwa na siya mga igagaw pag kanindot lantawon sa bukid. Unya balik na pud ta diri kang Kidi kay nalingaw man siya kuri-kuri aning RPG o RPG nga dilata ba. Dilata nga tinapa og salmon. Tu ara iyan ang gipas-an ang RPG. Paminawon sa nato ang pabuto ni Kiniboy. Ha? Yun. To aragi ganaan nagpabutos Kidi. Kusog-kusog pud baya hinay lang paminahon diri sa cellphone kanang video. Unya magbala na pud sila. Ug samtang nalingaw si Kidi og pabuto ako diri nalingaw pud ko anig paypay ani akong gihaling diri. Haling ta kay magsugba na pud tag baktin aw baktin oy. Unya samtang gahaling ko diri ako makawalan tuwa nga tus likod istorya. Unya hakot na pud tag kahoy pang sugnod. Ug samtang gahakot kog kahoy nga pang sugnod si Kidi diri nagpakaon pug baboy. Kugi ta kay aron makakaon ta ba kay kung di ta magkugi di gyud ta kakaon ani. Pagka very good na lang gyud ni Kiniboy. Ug ni hinay-hinay nagyugsiga ang atong hinaling nga kinataw. O kinataw oy, hirti pod kabisi ni ako mga kaubanan nga ba. Uy, unsa man ning gituhog sa akong bayaw? Na mao lagi na bangon akong gilikayan ba. Ug nagingitan na gyud mi ani. Ako'y ni drive, ako'y ni gunit sa Manila ba para dali ra nato makuha ang katong kagumkum kay nga panit ba. Napagay isa diri grabe wa gyud na kontento ba. Pastilan di gyud ta kalikay og cholesterol aning style ani. Mao pay nagpabukid ta kay akong gipangandoy nga mosabsab kog sagbot og mga dahon. Giandaman naman noon tag cholesterol. Ug naluto na jud kain na kubkob na mga dol. Unsa pa may giulat ni mo diha lusob na. Nya salamat kay sa inyong paglantaw dol.